أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio dambe trinkana no yugo ya gare lemna qirso ko inde ngala katbe su ko mantenga o gunnon xibaru o daga wadome lenki o da minikro ala ere turunga me na nyala ado ti tenkunda nunga na hotir ni banati bane e so ganjernde go kitengure o atini hanani to ndi jamungaro ku inde daga makati dambe trinkana no assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa subhana jusko manten ko ini aro trinkana ndo am wo trinkana jusko mante hoga dambe so dambe arjo ga yanga trinkana wa subhana jusko manten ko ini ba kan baganten bo ko ini ndangi halle kada ko matiga tirne bucine be posay kabaro kama wala sasa ku inde ndangi am palle o ga tirne bucine be nyana awo jabalole nga wadura me jabam pankanga aro so honganaro a hajunna sorogonde goy a hajunna golle goy am pajunga kebe na kita sokampongan ora mo walla honno ko nora ken kama ba alhamdulillah ga bujine ga to bujine be kama ma ken no ko yo ken ya jaban ken ke loy ma goto be jaban ken aro na duta hadde sanan duta pe ba ku tan to sorogonde ba sorogonde banka na meni kama aho gebe wari serege be angere ke utiliser na goni ba sorogonde ngone hankanga kama me aho buruba ho koto tengan kebe tani sogonde aro soke to zuranja bantengan jabanga ya mo suranga ambulanja banken kenan chiro na nyan chogon konya duro ko to soke ken gem puji bane mo warano gonde ho gebe gawa de berni iwaje bake mo place ke no mo sogono na luta pew me jabake tamon ku kam kera gana serge ba lambun kun choke choke no gonde ko tuzuga so amma lam fal kun chuko mantendi mase asu ko mantenni na fangenya kini jabanga ko wangara sorogo na yamo mena durangara ten kuno on chorogo jogone qur'ani mo suri angama kun kencho kala kan bakai bayo go wari bonondo hoyo go warni do sokeke batengani ba ko lugu lenge ngane jamanna hangen gida bunno be ganni yankanta lomo kitana no gondo ko ba ngere ngabe gane ba haramara magara ngara la ngere ngatrizene ke ngere ngabe trizene daga na honno honne ko ba ngere nga jaman qoron na wadin ko ni ke me a hunde go wadi ken tarini jabake na ago mewri jabake na honne utba kan ta kuten to nyeke ya kama ko angere ngalla de barno honne ke angana bucina retani baye jaban pa jungo haqibe tan Allah ke mponnerno jabangani jabangan hanki tan ken no gondo ko toujours boni dro ko de bari soro gonde kama na jabal lol kem makoto soro gonde kam ko ndas ko man tangani bogara no ko bucina be kinna gayra ko ne kem ba ken no ko no hakle an kan pano woni ma ken no aywa angara mo soro anti soro gonde ke ga aro mininde yanda yana dome yala ambara kebe kon sasa anti anqawa na wureso way wakati beri ko sasa jaba awo awolonni awasrogan wakati no sikki wakati yogori mulello amaro wakati yogori mulello ahumu musiringani me wakati yogarni ageme mulembo guntengani yala ko wakati no sale halangani jaba mininde ngani anga minini wakati be mulendi aminike mugaiba mangana lo wakati be min ditabe agari tusuran kontine do kenye wa mulana patampanche kuna kenkama o wala hatama di bucine be kina ke min dengen ka karangani bo mulem min dero sama make min dengani ina lato me hono ko so wakati ke be memmer sasa ngoni jaban pa junta jia pesa jingenge pepera ko yan kona kana bito segi bangana minili ko bito segi jate koni nan ko kan bena kengani me yogon wa jata la nanti jabake fangeke be hawurnu Allah wa anjaba minini lenki ko menanga na regen anten ka on kam masu ka walewlo me ken ka wa enta ho toron jabangani jaban pa ni mena ken impire medwai wonante wasu jaban ken kam maka inani bo jaban pa junta ken anko jaban ken mi me ke wa wakati ke be mi mer bito segi mega he amma duranga ja jilo jaban wakati ndame ko ma mena ti jinta ta kono jiwa ta kono werji ke jaban pa junta jinna nguru uratan o wakati da rin to ho jabasu garon ke wakati me gai bokati kane warni pepe agana mulana hunchen ta kono mutu hakati be aja nyela wanya ka bito nyeri bito tumi wala Allah wa min dikem pakati ngani waro ha de wakati ke be hakatangi kundu kati mulega me garno hankangani pepe kenyi me angana jaballoli Allah ran bito karagi me bito tumi wala na min kata jaga gilina jige me agiran jige tan ha junta harbane me harni no kinya ke be no gondi wala kinya ke a jang baran ko tan hono ko pepe kan ko nan ta ko ken dangini ni me kan ko ni bito tumi woni nyerundi an ko na min daga ko kana ken na kana go bamba ande kama bogo woy me bito karage tumu ni ngana Allah jilene wala tan panje buche be ma min na ka karake ne na ko ne wala tan ala kanor
yo jaba angana jaban koni jaban ka gane sogane masrogondo hono to na garawre salati ngadi mente ngadi yala ku ga sogo mo ngane serebe no ganani iga ku ga sogono kurosinde ga kama golle ke no gonde ado no gorongolla ko katti golle nga bone golle sugari anga mulana kitia na lo golle ngari agebe nga nya gon kane anga ntamo goto akitenga awalambun yo bujina be ka pono ke ngane kenge asuko mande amana mente ngendo jaban kenge comme kora oma wakati ke be ko nya mente choken ko lu kunwane mente ke ngone asuko ne hajuna soro gonde ke haytani o mente ngone kenge ke wakati ko ne mente nya soro gonde ko tani parce que me sersu mente ngara lemme njo pake wakati ya wange ngana tenelo kalsim batengani anta ina kita kundungani ko basare mente yana kundungani basare menga dalan ta dumun ke wakati ya me ke wakati kana dangi ko ne jaba suwa ja mentenga suwa ina lol ke wakati wone ke wakati kana daga kana ko no gondi are menga gobono are me karamo ko nanga hatan ne lan wone ma su ko manten ko ni pour ganna kine ko ni na hanke kat kana na hankita mentenga ko ne amba soro ko ke wakati ngana soro ke wakati so gonde do megero en ko ni ala nan pangangi ni ken ko nay toujours so ke so hampon pa yunda so ke ko ni so hampon genge aga nyamo ko mena suri so ke genge ana ndro ko so ke gen ma jo hampon so ke ngaraga tani pese hinu hilani ampari jabande ke bere so ke ngana ante ken ko ndi so ke gena hotu baka jabande ke ra so hampon gena hotu baka no gonda la garo so hampon ke hajunga jikero jabande biya antagarna kita so ke ma ko wala tampanye bu jeme ko ma no ngaken kane bo salati ngen ka kenge salati kenge ken ko bare nan no honne beza ke ken choro gonde ngani tous faso asuni so ga kero soro gonde ga tani base meren ko baron ko ni hajunga meren ko ni angari kungolli mo siranga mala tonon kita karamo ko ni ngana meren ko ni da ko ni angi tonon ko ni kitana wala kenya na kuinde be gamma na sabunya mikro ala returo nyane watirin to ngamoda ngaile masalana so kampota nanu kama ado so ke me jabanga na kinye degre go da kaile na masalana kama radio dambe trengana na sagan to gonda jamundi anna kuinde degre be gamma ro no ngula be makat dambe trengana no agada kuinde degre be go makat dambe trengana ndo so kanon jusu ko man to ngone wasu kuino gone tuzuru ko na ko hidro ko tengan golle ken gonde parce que golle be gani na hangai pasan ha mpo hana nyime ko humbe ganan maga nya banna mi an gonde parce que haramare men kangar sutura kita no betan ni kenya banna ngani me ana bur goro mo ke ken wor ci gaytan honi dro ko ten gonde ber so kay kama gone ko ku ina gona kata su ko man tengani dambe tren kandanan ko mante kamini so kana su ko mante wasu ku ino wasu mawana asuma ko kay dro ko tenga wakat na men ko man tengani so gonde be gan toujours honi hankanji ne so gonde ngani pour ka ara ngana bucina be so kana na hankitare kenan na soro kwa angana hari gunem mo njo so anga masorogo ampanyu ngana habe sere wara bucina jo kenga men nan kitana nan ko tanke ngani wala kene ngem musa jartani jomo marna ay watina ala hawa ngada me kitren kana anju ko ma den ko ine ona ko rayra ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa qatana inshallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ona tan da jarte kaba radio dambe trengana no da ga dome o wa gunen no ndi jomo marna o wa kanten kunda sasa o wa qardema raqin kanngani aw hay sallo wa guhure no gonde o ma yogo kitten rona tinna ni to ndi jammu ko assalamu alaikum nke janke sogunani aw o garo gunendi o maroti ho yoro atani orore mu waga suturni mo gobe waga kisini wande galle oroti kenye aywa amma anda kuyinde ngara kuyinde ndangem pa lori sa so ya kan pa so kampono o ya nga jatanga o ya nga jabanga so kampono tanan wa ken no gonde angara mu zarre na go soge igu ngadi ya garu ngadi sabu yo gan ciki soro ngarno no gonde serebe gana girina keme gollo gore de bari mani qirni ganena anke maga katti mare nyagarun cuko mantenga na sobunya sobe gara gama kebe kini kamanga sakke ganta kenkin o konno mare nyagarun dangani ho gani lendu njagai awa angana ro gunnenke ndangana ho gayenda bari alle mun ko ngakitana na iga ampasangara ko bo bari hakati aw khali singa maga hakati khayan tamma kani me gana honne be dabari ayo anga kitana nga suturni tikenga oroti kenye o wadwa ngarna sahakin aywa nyagam pay gay so kampono ko be ga ma gayar no kon so ge ke wakati ya jatanga ngane yala qara honne ko no ngane zar na ko so gem nyam mo gonde honne khabare tananta di nyinye ke hilana anjonga na kenya golini angara na honne kitara anjonga na nyinye ke golini yo angana digi chega no ko be anna kari angana karangana hari honne be kita yo anna kata sorogono ya anna jakata ngurai anna jabanurai yo ambasu
anga taxunu doy keñandorondi aywa sere ga honditi ke golle leminan tugunno a hoge be wono lenge golle kenya mo ngam mani qimne kanena anke ma kata so ayugo manna ya garma xerinde nga katti mare ñagarun sasa ke gollen keñani alla gani be ñamari katta yen akani be ñamari katta ngana katu honne be dabari nanna dabari akami be ñamari katta ngana ro golle tana daga ndalle mun cuturini anna katu ken golle dabari nanna kitanan suturi keñani ngi kuni kuyinde legere be gamma katti dambe diga legere be gamma katti radio dambe trenkanda nan ci suko man nga so trenkanda ke wata nga sukunyini jombo ko damancho nga sukunyini nga goli nyangano kunyini nga dambe soron kunyini ore mungano ngo isu kunyini okina no wano ko kono ngano o asu kunyini arnoro sahaba gem sibi sagan to ndan jam to gonni janke sukuna namba go jombo ko marena ona tanda nan wari assalamu alaikum radio dambe jombo ko marena sisa be dretla ambe yoromina ambe ani anga senekela warabba ambe nyon fe sisa ambal ma kado bambulo ko ambe na nyinga to na jamu ne to ko Siaka Kulubali jombo mar folika jume ibolo kala se radio dambe la manikelo ma folo yana anga do barokono mi dambe la mbegala bela jele fo parce que abe lame kusebe on yere fono ba lame bon angoni o ga bar tablo kayo mi furike ka du bela jele mo o kuma me fe yo folo anjo lembe Siaka Kulubali ka foro kono sisa ni nya aplikata yoro re nya be fengerena e ala be se ga doni fanya senekela seneke femi bi bolo foro kono ani senefen yere nafa jume bala halmadenya yere tabolo la ani welole kam bi bolo seneke mi senefen mi fle foro kono sa benya bala yala kile umbe se ga do chode ko ni seneke fembe ya kasoro au makuma kuma daba fana bolo radio damela aka kuma biebe bawlame ambe wati mina comme ça mo juga sibi sisa kona monga foro kono no bon femi woni benefe ya sisa o brezini be ire nyebola bon pombro fono be tamati fono be ngoyo fono be bon jaba kone mo se me ulu kone ba muli asisa bon ne bi mi vo Sénégal kone ye ani sanike boy cena sene kone abi mo ta nyefe parce que hali kada dunga fala hali kada mo ko mun tembe mo na se ami dota ka dulu mo ni ma ili ka wor fono mo se foro kone mo ko bi nya chugo mino bon anzigi me okan hali jala ni ka o bodet le ka sanika ve asisa bon foro ndo fono ban ve anno o fono yinyebe ula wala ne kone ka foli be bela jele mi me ve folo wi yala ni mo ma fa kan ni ngona senefe ka soro aw bolo atila mo ayala asoro chogo abe se ga doni fanya ka parce que ibita soro senefe ndo babula ma chama ba de ba nyini ngalike o taro abe soro chogo min ka soro ka iko mi ka fere wa ka du mo ma fa ka tige ka afere mo mi re bene fe kana saninge kata adla so ka tobili kenai wala abe ya doyo o ko ne o mo juga abe on ve anno mogo bina sanfɛ foro kɔnɔ ni mago b'a la fɔlɔ an fana ka teli ka ta ka taa di mo i sigiyɔrɔ la ni baara cɛya tɛ i kɔni ma se waati o waati foro kɔnɔ an bɛ yan nɔ o kɔni b'an fɛ yan nɔ ayiwa toujours welcome min b'i bolo ka ɲɛse parce que baara de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la e yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ sɛnɛ foyi tɛ sɛnɛ bɔ n'i y'a mɛn ko dun ka fa sɛnɛ de don n'i y'a mɛn k'i bɛ bureau kɔnɔ i kɔnɔ baara falen don ni ɲɔgɔnna baaraba a mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ fan fila bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛla a b'a ka foro kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ degun dɔ b'a ka bagantigiw fan fɛ sɛnɛkɛla a b'a ka foro kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ degun dɔ b'a fɛ sɛnɛkɛfɛn yɛrɛ bɛ se ka feere ka bɔ a bolo cogoya min na o degun b'a kan sɛnɛkɛla degun dɔ b'a kan e bɛ taa sɔrɔ a bɛ dugukolo min yɛrɛ kan tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ hamina ye sɛnɛkɛfɛn bɛ se ka se a se wagati la cogoya min na nin bɛɛ degun dɔ de y'a kan yala ladilikan jumɛn b'e bolo ani welewelekan min b'a bolo parce que degun min bɛ sɛnɛkɛlaw kan n'a ma kuma mɔgɔw t'a dɔn degun b'aw kan mɔgɔw ɲɛ b'a la aw bɛ ka sɛnɛ kɛ dɔrɔn aw bɛ ka sɔrɔ kɛ mais sɔrɔ in kɔnɔna na yala degun b'a kɔnɔ yala gɛlɛya b'a kɔnɔ walima nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a la baara nɔgɔya b'a la gɛlɛya fana b'a la baganko o ye a gɛlɛya ye parce que baganko n'i y'a foro bisida i bɛ hami fɛn min na o ye baganko ye alhamdulilayi jiko kɔni nɔgɔyara bon sisan kɔni feereliko o fana ka gɛlɛn mais dɛmɛ kɔni a dɛmɛ tɛ k'a fɔ i bɛ warijɛ di mɔgɔ ma hali ka baara ɲɛ yira mɔgɔ la o ye dɛmɛ de ye hali fana fɛ ni mɔgɔ min sera yan nɔ k'i tɛ min ɲɛ dɔn an b'a ɲɛ yira la kɔnɔnajɛya la parce que an fana kun t'a ɲɛ dɔn mɔgɔ y'a ɲɛ yira na bon an kɔni bɛ o fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni maa o maa sera yan nɔ an b'a kɛcogo yira la bon gɛlɛya min b'an na o ye baganko ye ani feereko mais feere kɔni alhamdulilayi kɔni fɛn o fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ ka taa a bɛɛ bɛ ka taa hali kunun kɔyɔ bɔrɔ ne y'a wɔɔrɔ kari dugu in kɔnɔ marinakaw yɛrɛ y'a bɛɛ ta k'a ba yan nɔ bon bɔrɔ fana bɛ ka sa yan nɔ a bɛɛ bɛ ka sa yan nɔ o bɛ sin lɛn k'a kari ne ka muso dɔrɔn de b'a feere dugu la a bɛ ban fana wala o de foli b'a ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma ayiwa
foli kalaba kala sara jot dambe lame o dambe ko ni cena cesirle do kusebe abe lame je fa be fe nere ko ni ba lame le ba lame kuna foni ko ni kadne kusebe buka emsul nu fona titimanga bonga foli be nga do buye ala ka silamiya jidi ala ka kafira nakasi ala ka hamna ko bela jeli no ala ka dair men ka sinikena di bela jeli mo o de foli ka be fe ka samu kulubali radio dambe tringana no odo mara metana dome o murna magani to ndi jamungo ni to ni Musa Traoré o mara mo ya nga ancho antegen no nga na nyaga mpitra no kuso ay saka ho gay ngadi ke ho gay be hayir no kunne golle sugar ko te ngari no ngadi na keme golle gore dafari yala golle ke no gondi naga to ga no gondi Allah honno kunno tringanda nonda bono o kubenu kan ta to kana risa so anda ke wori yala kitene ka huwa ba malma tambiwa golle ger ma tambente o murna kanu bugu kumpadi kedi wona tunandi jaha kebe ga golle no gondi ko te ngari no ngadi mo siri ngone dino ho sugari anjona ko te ni ala la no ingina ngwa ke bol ho sugari ko to jona ko te ngone ke golle be hage wallahi marna hari anga hatil lobure sa sakun anga tanga farasi be mun do ko tanam be mun nan to ke marna ko na dubba makun Allah ramun Allah no yanganda ke ngena uti li ko rajo pun lawra lenke alhamdulillah sirga be ya nga bakaru batasa parce que côté be gani ajo par ga ko ten Allah na nyang na kikin hiking be sha nga bakara naro ke côté ngadi no ngadi yala côté ke Allah honno ko no ra côté ke kadi côté ni ajo pare pakati parce que sokore ko be hakatin do ahwe pakati anga ki girangi hakatin hoge be wallani ko sasa kundu o hay no ene Allah ramunde ma Allah yitu kusuro lemundi ato jabamba nay hon dollemu povro lemu overzen lemu bolingin lemu ngeme be ngere sa ora gelin ngarde sa karang or honnya dome yiro nyina mo siri alhamdulillah yiro nyina mo siri ma konto ho nga hari humbe karsi ga timbanga tambo munai ayin tambulun Allah ran jabar nguru hoy gona butan na kallen tukay yo aywa golnyal lemago angri anki nyen ko yogo anti serela du to khoyre Allah golle nyana hoga ko na ko sore anga kite nyana manga waseken non yala khirni ganne wanke makati agno be ganani gama golle ke fam yugo no gatini angana ke na ko golle wari na hasuntedi yugo no ga ken konno yugo no watini zarun chogano ngasono iwa jaban chogono ka jaba sore ken hantede yala kakku ga golle ke non gol nyambeli ngana ta ko nanti gol nyana nga golina hantede ko kenga na kuno gana kinyi gol nyanga non ta kana gatirni kanko tirni ho wara ho kengoni ngari nyani hisu wara di mugani ngeya kebe ko na gol nyamba la wono gol nyanga nan ko wona nyina ngi nyimme nge lona sarana lawara lenge kubinu wa golala kubinu wa taawun taga nan seren na taga ko no haya jiki seren ta gol nyanga la gol haya jiki nga kebe ko na golle anta serenen sesuga golli anta mbenga haranga ma kita no kanga kita no ko menga tawga asala golli hokita ken haranga hokita na martina anta wonde ke hay kunanga taw kanuna siguri yono be kunni ngama ho ga ngaki sa ngara hay anga kitana ba kasi ga damma o ken nyeno ba kamere gele ken nokne yo aywa keme yitebe hayer nokne yala keite kaku nyime jatani kira walle mina naga wara masilen qasum mendia ke jinga ma konto ke ando kena mekka ma kine sinan qasutum mundi ma nyerundi keke ngia hada ga homsa ga lemme homsa ni ando keke ngadomi ko men jaba ke anda o bugo meore kyanga kero ne kundu kyo hogbe kyana aw isansi no nanda awan amande ne kane aw ho su de warna me anga tanga jaba ke tawal ni jaba ke rante sere kunu kalsi tiro mu ne sere kunu kalsi ima ha ma nga yero golo suri annan ka ku tiro ma wala dukare hena kunan de ma isansi jongondo angare angane kagume inande ma angane hotana kana ande ma tikenga yo keme golle gore kundu agana ki yanyi mera kara wan gen masina kasutumundi ogana tin silen kasutumundi wati yogo warni awarni nya gotenga jinkon to warnadi kolen ka wayngani naburun kibare warnadi yala keme golle gore agana nya ga serebe maga koro sinde wa kamaga ado tenkundan no ne me hami wa kay men durun naga serebe gara keme golle gore de bera ga katana garanti mobe nani buroni na maket na bono ya ke hakata ani sawar mo kitin o men winira akatina kesu ona me so nira ho wana ro halle ora me kontakti ken nanti kaza li na uruguma wala kwere ora me demona me hampati ko mutun do hoyuma urhonu ogara kama ngara mo me ko hum gara si gara de ganda haranga andan to nganga serebule ganda harande andan tege ida to ngena
kenya no tambe ke bala na tere le sasa ko su hayo sun guri ngani serbe to ko ke hanga mulle ko hoiso ko tambe be wol hobranga hobre o mara mo na ila me gari ngam ang tambe na gorkan ya ke no ko ha no ke tambe na gorkan yo radio damba sira wana na sogano kadde ma tambe be anatu imarano natu aro kubenu gantatu nanti tambe ngere kana nanti tambe ngere radio nga taga no aga sigre wana ke ni tanu pilot na la saka tabunna ke non ko tebe ga kama gada kone mini khirne gane na gama harsa geli diga me ko gama hombe koni kay menu gam lana ko tringanda nga katna famia ngitadi hunga kebe kona nge musatara ga kebe kona kada ke himpo hanan na urukmi gara diga na yakin senata tambe himpla nga nombe jike be ga bo jike o ranta tikiti ko na tikiti walla ke jino ma kasun segi me jike wala jiga bonno ma bunu na to ga interchange na ha juga to ko be wa la wala ko bangi ke bala ha mi gore ale marale o ga katino jige marna o amara on ta marna ka nyana o so nyana ta kala ngare ye ke ngata lingora aywa tengunda ke be empire sasa tengunda ke to ora khalle ke tengunda to ke te kuna otini rera gunu ande nga watini de bagarsiga guha iyo awa kuini legere be gamma kati antren kandano boni alhamdulillah awa directing gamma arajo dambe ho gaduna no kusulenge awa interneting gamma angana ande enkinda ke masala ngampa ko no kono na so hantren gana kirnde be gamma aru tringanda non ko man danga kuini legere be nyakati na are dambe so kuini ngomarna ta so kuini ngajo mo ta su kuini korom ni roto haramar me haram sere me gollu bucina nyana mbaka tampendi ibe france o ibe espagnol ibe maran rew anga droto an tambe nyana mbaka megande anga tambi an to ko tawon kun yoga nguratinde ke nga su kuini ngata gala su kuini tallay kanwari awan nawari ona tanda trawre barakallah radio dambe tringanda no da kawa me sasa kawa directing radio dambe jumbo marina 92.6 odo soxano ngame soxanjirdo o wa gunnen no gondi odo mare me go do me soxanjirte ni wana micro njongay atoko ada jammo kuinde be gama kat dambe tringanda no onati dambe ko man to chura onata qasudangani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o kunanga kata su ko man tenga vraiment ke oga nyangal harabe di lenki ko ta ke to ni bala jallo nan ciare jombo ko marna bo dongo wa gunnendi vraiment lenki ko ta ko ra gunnen ha ora to agene kebe quoi vraiment o nyagal ntenni quoi parce que sore mehe quoi bo vraiment marna lenki ko ta ke o bugu megedi parce que dallo du kama bo nan jonko yi jinki leke ora hayna hante quoi bo be sugadi quoi marna lenki ko ta ke angana na ganin chiti marna vraiment anga dimina baka dudu quoi vraiment ta jongini sere anyi me dépasser ko vraiment ta jongini sere o vraiment drogoto nga marna lemne na rse o drogoto nga kata suko mantenga be sugari anna na ganin chiti sere sugara ngara na ganin chita anyi me dangani wallahi nta ya gunu be sugari ke ji gore be go ma khayra kunne asu ya mbugo o batenga ke bo donc be sugara ngana drogoto na ngolli ken khote kam vraiment tan misino gore o kuko ngoni o wayra vraiment man misino gore vraiment kite ngari vraiment kite ngari ni misentari ibe gene na ganin chite ko nan tan misini bo kyane na koy dambe soro ko mantenga kharo drogoto kharo na ganin chite assalamu alaikum wa alaikum salam golle sugari khote ngari no ngari yala golle ke be ga no khote nga kam ha minute hogo kharo imman kon na marano wadde gumunda wa merno ndi aro qote benu ga kamma boni golle ke wakati go ano en wano no kamma mi wakati no yani hino go no kamma so gano akote nga kamma alla kengi na kunyo go hombe qote nga kamma gana isronga ntatu imman ko nato nakat na gadde ma qote ke ana gri kamma bo qote be go kamma lengi ko take alhaji nati musa sibi vraiment qote be go kamma kinni na buru khibari nya quoi ken qote go kamma siri besangana kanu hari na ngolli nan kinye degere goyi Allah ta ken kitana quoi besangana ti sasa o hay jaba so ganyere ke wakati angana ti jaban nan bugu hanna konkolla batendi na burgumu ngaram batenga ken torango kamma vraiment ken torango kamma woro na burgumu kuna kanke vraiment tar dugutana no khungata vraiment wa nyorni quoi bo ken kharni ti humbebe awnati balaw nga quoi
parce que ken toronga comme vraiment ken toronga comme inshallah aywa ken ko tebe ga kun kama wada fami en kitade ken ne gado nabru marano nyana yala ka golin ti jikebe ke jiddu men ga magaira wakati soma wakati yani jike ga aga kawana ga magaira wakati nana aga to ga magaira yala gella gana jike man solution ay kagan kawana ga kitun talankini me golle ke sine ka sunta minu la ga katana ndume ga magaira ouais vraiment anda ke tirinde ndegam parce que ken ka ko te ngo kama o ko hay bare lenki ko tage vraiment jin ko to ngo kama be sangana jatela gasu na gati lenki ba ko ko da nyara kuna ko kutini me parce que sino meneme kero zare jogane sino na gati sasa mais vraiment jin khibare o da ko danga ngedi a ko te ngo kama ko parce que jin ko te ngo kama ko ba gana nyi gona demander kita vraiment nan kato goni na brasi ke ko brasi ke be même pas debriti ke halle bangi o gana me kita bare no ko kedi vraiment ken ko na wali ngora da siri bo jin khibar ken ko te ngo kama siri a ko te ngo kama siri vraiment inshallah aywa am bagala no ko kebe kon hatsa oda gasu ko mante sugano kibaren angara mugo suganti nabru mare tange nga kendi ho jabunde nga ken non ka golle sugare ko te ngari alhamdulillah kinya gay honni ne be gato kala ken koni ko mi wona micro ala returu nyay kala golle nga may lolinde nga gati alla gana dunye jabanu ngana hunche njoppa wada ga wadome jaba bagande nga gana kinya moga kinya gayr no kono kuni legere be gamma kati dambe entren kandano inshallah vraiment dambe ay gonda gare o kuni nga kata suko mantenga o kuni nga kata suko mantenga parce que vraiment dambe ro ya daga ko demba mer serbane dade vraiment dambe ro debe keraru sasanaka vraiment ro bugu sanko indi haragana xempe ke silam ko nga mogobe boy gana nyaay be gantetu vraiment ndatu lenki ko take mi be gani ya gon take kenyi me woni ho gore nye quoi parce que silam ko no hoy duna no khusu anga tan silam nye vraiment a drogoto ta ko nye quoi anga na drogoto do ho batenga vraiment nga ya kitene quoi ona dambe yugo na garan ci kuni hasarna dambe arna dalla do kan arna dalla do kan ay go na ya gari sallar na dambe dalla do kan inshallah assalamu alaikum وعليكم السلام وانا تندا جالو ايوا مار متنا وكي تمر اودو سخانو غامي غنن نغون سخان جرنتا قورو عمر ما انت وندا نجم السلام عليكم اسلام ورا اكوينا غانتا ديلي روا واتي بري يتوغني جاجا جاكتي ني جاجا كومي دا سكوينا غانتا كي وادي او غنندي ولا غنندي ورو زارنو غامي قالو زارن غامي angana hayta sogo na yagan pita yagan hogay ngan hogay be ga gunne gara alla kan ketina yogo no dandanto o yagan jabanga ga hotana no wada patengani ora atunu hunne do hunne be ga no nan ketina to tren kan dano na tunanti yaga gundungo ga gunne no ni internet so gunne ni kibara na kama gunne ken yo alhamdulillah ya laishi bi andir li agamo hawo ba ti ber sasa odi jabanga ma bo kebe gani jatainga ken ka waktene gunne ker lenki bo kebe gani kongonga aga wakitene imbe gani mentenga awakitene alhamdulillah bo wako kebe wo kitenguro lengi nda wara midi pompronya ba bo kenchu wo kitenguro lengi alhamdulillah bo kungo kiteni bo jabai kenge wati na jongo makinyena ka kubino wo kitenguro sakenu kwai wala wi gengi kamaro o munu dengi kama wala jabai ge wo kama na kenkaro narsa yugo no duguta bo yugo no duguta wala kunduma aywa keme golli gore anken da mene wori katti fonnan kawunga ko mun ga tagono keme golli gore wari angana golli sobe awi kaman na hana ko mun ga madunge sobe ngani anna meni khirni kanne wala katku yo alhamdulillah alaihi bi komi duramba sife fini yogo no remi ham angara taana yogo wori sikana yogo nara makambo wala kenya kana yage wagidleo wala fini kuna kumbo wadi me apita aswara fam kenge angana jatilaga yiru marina jabanga sogane me sine sugadi sire kurbo yallono iri kenge nyime gorati na dangi me har wonege sine swaki be kape merika wotna dubile kenga dangenga wala wakunduma wala tibi aywa kuinde be gamma kati dambe tringana nan chake wakati aso ang tringana nga directinga radio dambe jombo marna gelere ma Europe gelere ma Asie gelere ma Amerique gelere ma Afrique continent ko men merso ya alhamdulillah ala shibi kenge dambe ay gondo yare islamiga ko duguna hadiso wasu kuina su mama wala duwa onta wa duwa mundina wa duwa ngirangani agune da kanu wa duwa ngura wa duwa mundi gara wala ke tusuru
drogote enta ako su komate kamma sirbe akune do sirbe akanu do wala sin drogoto ona duwa medangani wala alhamdulillah akiwati kin kwai wala shibiya Allah wato dambe su ko nyini dambe tringana no kusu kimbaka kinkana sahili wasu komate kunyini wato ngira wato mun ngai wala alhamdulillah wala awa jerte mana tandana nawari awa kanawari radio dambe laminikela umbe folla sawbela jilama ani senekela wara bawa nu be ñogon fe ambe marina wala kono bi senekelaw nago sennaw munun tay jabay munun tay gagne munun tay goyo ani tomati aubergine ani povoro abela jele salati bala awa senekela wara ba doba an bolo ko ni watina amena micro nya sama ba to na jamu fani folika mimba bolo kanya si radio laminikela ma yani akado kuma kona assalamu alaikum warahmatullah radio dame barakalam ba bela jelen fo ka wala nyimando ne to Idrissa Kulubali ane be senaka badere bo gelami ngoni ba nga bara en kono o flaw ka fa ani jiko ko flaw fa gelya bawka yala an flaw ce gelya abada mina sisan de walma hal samiya konna be walma wati do be no wati sera o gelya be nawka wa koni be wakati be meni wakati de ka gelani samiya tay ko bade yano flaw bena ubebo ko weru la kana ausro fo yano sisa ambe wati mina comme sisa wala ubena sisa ma usena sumara sisa yala ni komi be ni choga yala welele kan jumembe aw bolo ka nyesi nyamawma gela min baw ko be sega aw deme aw be sega bo gela en kono choga mina bo ama nyini nyamako nu fe o ko fere ke oni flan nu ga flow ga nyamako ka nyongo fam o ko yanto no yana nga bo yan o kono kadanya chenra iko jiko gelea ina fo chogodi niko jiko gelea ayoro imbe jite la banko wala ore o be soro sawu jumande fe barasin debe ba datude ode benani jitige walma jiko gelea bena au ka chogodi bo barasin am saka fo abedo kere me barasin kaddo ko anako ni do sera ka gani sabsere franchina wala ko ni ngba janye o do fena be bade jiko no ko yakko foli kalaba min bi bolo kanya sera jolla min kelom bo amu fo ka barala ko ala ko bulo mela ala kan to nyoko awa ekul vale awa radio dambe la min kelam be folla sabela jilama bi ambe bade ani senekelaw be nyogon fe senekelaw gela be noya be nu makuma antaro ko fe min boka ambe so tuma be anya be fenkenela nango goyo ubena naye nango gan nango tomati nango salati nango jaba ango ni dan anga soroso me abe soro chugomina olu de bado ambal ma gadu bambolo ko ramena micro nya sama aba to na jamo fo folika min babolo kanyesi ambe soro ka andaro barola assalamu alaikum arjo dame lamego mi bela jelefo Amadou Moshide kabo jomugo marna no ba fo do ba fo Amadou Tarawele do ba fo Amadou Moshi be barake badede o ambalema ke nanje nyoko no elaji sibi o sera makanyinga parce que bara o bara gelea ba kono o gelea folo min bana we bakan koy flana o jikoy o sabana o shunyene de o de gelea banga o nangon ye solution sorola o kadanye kosobe o amarjo dambe lamekela befo ka barakela bela jelefo parce que mamin be wuli ki segere o mako bila ikake fenyede note do be ab ko kono ka fama tulongere la o me mamin sera ka wuli ka essence jeni ka sima ka fo ko ki hakla fo o yide me bab doy o ama ala dila ala ka arjo dambe ala ka tanye ala ku wasa ala ku wala nyini sabatubulo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam anima fara bagan ko anya gelea fo yala wakati do ni bagan bena walma sankalo tan filado bagan ga sege mbawka ni wati na kena ala ni dugumo ga cesiri fe ni wati na o kema kambla doni ni wati na o kema kambla doni hata wati dokera o ban torere idale ka so itise ka suno ere parce que i hakili bi ko mais ni wati na ame dugumo fo ambo fo ko wale nyimando parce que ni wati na ala no ka cesiri fe lafiya bala doni awo ida magala do la jiko gelea na fara ko jiko gelea jiko agelea ina fo chogodi bon jiko gelea ngon ye mi we
barashi n'a kɛcogo ye parce que barashi yɔrɔ janyana anw na a yɔrɔ janyana anw na kosɛbɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko barashi bɛ ji kunbɛn ji de bɛ ka na hakilila wɛrɛ kun bɛ n na k'a fɔ dugumɔgɔw ye dunan ni dugulen bɛɛ k'a mɛn parce que an bɛ ka taa magida ci yɔrɔ min na n'an kun sera ka hali lenge sɔrɔ waati nataw la mɛntiri 100 ɲɔgɔn ni lenge taara o kɔnɔ bɔ an ye n'ala sɔnna ji tɛ ban yan nɔ parce que an b'a fɔ k'an bɛ taa da ci yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ n'i ye marana kɔ jateminɛ kɔ in ka bon cogo min na ka taa a da yɔrɔ lajɛ magi i b'a ye nin tɛ se ka nin sariwe parce que ɲagaɲaga kɛmɛ k'a datugu mɔgɔw bɛ t'u se kɛ dɛ mɛ bolo tɛ se k'a ɲagaɲaga bɛɛ bɔ an bɛ ni bɛn ɲinina mɔgɔw fɛ an kun ka hali wari fara ɲɔgɔn kan ka taa hali 100 mètres ɲɔgɔn na tilema waati dɔ mana se hakɛ dɔ ma ka taa a kɔnɔ bɔ ni mansin ye ka ɲɛ wallahi ji bɛ labɔli kɛ marana yan nɔ awɔ ala sago aw bonya b'a la salamu alaikum i ye yɔrɔ dɔ fana fɔ n'o ye suɲɛli ye suɲɛli n'a fɔra k'aw bɛ nin gɛlɛyaba in na an ɲɛ b'aw la sisan fɛn kɛnɛ n'i y'a fili ka taa yɔrɔ la ɲɛ bɛ fɛn kɛnɛ la k'a fɔ ko suɲɛli i n'a fɔ cogo di mɔgɔw de bɛ bɔ aw kɔfɛ ka na aw ka fɛn suɲɛ walima o bɛ sɛnɛfɛn de suɲɛ walima a ka baarakɛminɛnw de bɛ suɲɛ ka taa n'a ye alhaji sibi ka o ɲininkali o diyara n ye suɲɛnikɛla ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye o suɲɛnikɛla ninnu ala ko tiɲɛ o ye an yɛrɛw de ye parce que n'i ye si suɲɛna kɔni jateminɛ si suɲɛna y'i yɛrɛ ka baarakɛla dɔ de ye n'i ye arikɔri suɲɛna jateminɛ matériel suɲɛ b'a jateminɛ o ye i yɛrɛ dɔ de ye o suɲɛnikɛla in kɔni o tɛ bɔ yɔrɔ si ka na suɲɛni kɛ o ye an yɛrɛw de ye mɛ ni bɛɛ sera ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ silamɛ ye k'o dabila o kɔni a bɛ pisaya bɛɛ ma awɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulah i bɛ folikan laban lase folikan laban min bɛ n bolo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo maa ma bɔ maa na arajo danbe baarakɛlaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que depuis n sera dugu in kɔnɔ yan mɔgɔ mɛ n ka dunanya yira n na foyi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a mɛn dunan jatigi ɲuman de kɛra k'i kunbɛn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ sago k'an ye ala ka arajo danbe ala k'a taa ɲɛ ala k'a wasa ala k'a laɲiniw sabati kiba ɲuman in kanu kosɔn sallallahu rasul ayiwa arajo danbe tirinkandano o da ka wa dome o ga kunda bɛ lengi kenni baariya ye ayiwa o mara mi go kitengure ona mikro njonka ye to ado jamu ana kenko kuinde be ga makati danbe tirinkandano kimiro naro tirnden no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kelingin dangani kaw alaji sibi aro banginga lengi bade ngeni siabu bacilay nan jare jombo marna alaji bi reme ngi fatima ta jimere me ngi bo bade era ko kuga sare na ngoro era warni gelambu cinanga tenkunda bedi bo okuya ko nyerati iyo ga keta owa arajon trinkandana owa skujini bo arajo dambe gol nyangano wa skujini wonni arajo ke wakati dambe jo ko trinkana iyo ga wati gebesu on ta sakawro ndo ga arajo ke trinkade wona emission ko trinkana ga arajo ka ke lingoda ka hetinda ndoga ntatele siga ga yoga ga walla ga kempe o wa trinkana wakati dambe jo mulla arajo ke ana muti kamundi harsa o wa mulla honan ka harna brekera de iyo kiani aywa o le ga segata ngana nyaga mpitan no so nyaga nga kenne ho gayga oro gundungo nya do ma ko ngane gunnen jarntonya so gampono be ga so gane marna sa ke wakati jaban na fanga yo way ka jaban dangem pallo ya nga so gampono tanano yala ke golle be ga hanu gondi o wa mulla ka kunna fatam banche kine golnya ngano nga sirbe no ga kawn no ya nga ho gayga warni kanuni ta ho gayga kitemo on ta ga kitena mo be na so bunya gello go te gar manno ye gari golnya ngano nya kendo inshallah ka diga men ko tanyani ko angiro tirni lengi ora fonne konno ko bamralle me ga agri kebe ko way to munyani jengi bare ngoyde jengi bare ke akote ngoy siri akote ngo kama wakati ndambe jo wadiga mun ti jengi bare ke worno ra jin killu ora killu laga bara sunu hilli kunchigi iyo ka harsa o man misi wasa bo ku bade awa jinkonto ngoy honne parce que na sababu nyamenia baras kebe haka sigi barante jilla gano kuma khaire anta sikki bo mugara galle kebe ka hagani o da galla tu honne wala difference non dangani ko ye jonko tangoyde ado kadi na burun khibare ke gabe gani ken ka ko tangoy yere siri kaw ku bare ke alhamdulillah o wa bare bo crossing den dangani alla dungen da kanu en kamma
donc i walla tono i wakati nu timenu ana buron kibare ke genke himbe gara ko tondo kamma sasa bo juman ko tanu kura ko tondo kamma siri warni juma nga marta hullu ko wanyana sababu ana gunne ke yere na hago maka honne iyo sere bane ngana nyanga tambini ko warni wakati su ngero saru bacilo ko ayre wala ke nagane diere adu bago sina imme iyo wa crossing de nyana awarni taran ko tiere iyo o ga kebe konno na buron bare ke gengen no bacilo nguna ko akamma iyo kendi ga menga no ngako iyo ga jeng kibare ke ron na buron kibare ke iyo faye ke be ga bambara ke ka katai to ngunya ni faye ke ga o kamayre honne ganni ga menyo magayre ka sasa kenke aro ga magayre warni hallo nya mukunan tati baras ke falle bangenye ka sasa faye ke illo ga magayre pipinyere haye ngayre an to amponyi me warna a ho ga yonkutu dandaga iyo bo I warni ho ga ke kutu dandaga bo ga nay rono sakken qadi wo huturondo sogo na go be sogo ndange halle yogo nu garini boyreni utunde ke kenga katyon ko hakki inta ga ba uture ka wuro ke ana hanganga ko anga to har mare men kan nan tenyadi bo giro tenu nyadi nanti o wada na tuma kanundi ba ga nan yana nan to ay me har mare muduru nyalli ni me bonondi keta ken ga nyana kam wa wunu tina burunga ba anga to imeno har mare mo ga geni takello kendi ken ga ko tengo kamade iyo bo ke aywa keme golle be ga haya nogonde serella ga karni nangri ankore ngure kemulleri annari seretana nalli nanti kentambe warne kenguto fonnan qawu be no ga golle ngana yiga tagondi intagudu ina nan golle anna mani qirne kanne walla katti kungani yala golle ke be ga haya nogonde na hawa ke golle nogondi golle angara war golle su haramar men garano ay hangari qote ngari yala na haga na nya gadi fonnan qawu be no ga tagoni ganta du ina golle ndabarni mani qirne kanne nan ke makati su ko mande bonge ga kebe konno debe kele mun warni a wogo gome okuko ni ganya ko wakanta manu nyai sasa esike na hanga gunne gerde tamawajin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in sana ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugunno kibaro radio dambe terngana na yugo ya gade lemle qirse wana ku inde do noir le amande na rakati besko matin ki wata sebenu ga wutu sasa ugunno kibaro muslimin kama Musa Sibi Dawuda Traore ora hawadome almami kabatora ki wakati ya awagunendi aywa inshallah oda kanu lenki anani o ma kasefe kompe nonde ka ogara mo daru ki oda mo rokondo na wari inshallah oda ga so kanjer tempalle so kantendi awa ngasi manan kama nyagare ngani adi tingo wonenda tanalli tempalle oda kanu do na hutro nyame kam magunere kawana muru gundo jertema ani ko ne ke wara inshallah wona nyangana futuro no nyu gunnen do ga yalla no so xanjar tomba te ake ngana tinke wona ngana gunnen tel gasna ngana sallana liya gundo jarte sabari ani ko ne ke wara honne wona ku ni ngara kata su ko mantenga al haji jarte al hawa wona ku ni gelere mi na gon bon gondi wona ku ni ngara kati janke su gona gelere mi na gon bon gondi wona ku ni ngara kati shaka kulubali Musa Traore bala ona kunyi gelere magazar den koron no ki wakatiya ona kunyi ndengara kati bala jallo gelere magunnen no ngondi jaja jikte ona kusuko manten kunyi gelere magunnen no ngondi ki wakatiya ona kulbali go ngoni suko manten kunyi ki wakatiya Amadou ona kunyi gatna Amadou Mosi Amadou Traore ona kunyi ki wakatiya gelere magazar den koron no ngondi Sebu Bacili ona kunyi ona tandangane ando drogote Karo nagan cité alhamdulillah sogan jerdo oru kunyanyi do me ogunnon kibaru masalangen kama sirebe gajberna radio dambe ngarambatenga radio dambe anado sura kubenu hajunga habankan ciginde kan nemaga nantago gerenga nanya hatte gora warndenga gara ko ngando hotana radio dambe ntaro kinga radio dambe ngaro kebe kunu gajbarni gunneni nambara tago kahunga natun nanti golle nyana ikama kunno radio dambe naro kinye isallahu radio dambe aga soga tonge go ni kenan ngina daga soga nan ko ronga ni tirni angana sire go tirni watini an kebe mega kono yala wajabarni wajabri wani ke na so bunya ganta girna daga gunne ke dambe hatta kono kanon dan take kitana terenka na so bunya o ga soga tonge go ni ke ona ku inde ngara katti besko mantenga ke wakatiya besu ga dan dangon yalla ke yogo galle ni sogo tonge yogo galle ni digango yogo galle ni technicien go yogo galle ni golli yalla ke tana besu ga dan dangon nyamo ona drogoto ono sigiram paga siren cigiran ngani kebe angana wutu esallahu botentarne bogona ku indi ngara kata su komanten awa sogano ga baram payke
wara ke ko gana ki barata on sugano kan ne ma sugano nga kawanya ngana moko kana hay kambu merenga cinkille warante nya sasa on tan digang mu cella tondi ya masala ngina ga masala ngenya khanda bugo kembere kete sallahu kebe ga kam kanu ngani ga na koni oda wati nya nan daga kasaga ta gunno no ndo gara kubano kitani tirndi qabenu ga itumure ke wakati ya kaga jabaloli nga agado jabasorenga me agado mentenchorenga me agado kollinge impatandinga me ke wakati ya qabenu do overzini ado povoro ke wakati ya kado agollenga me gunnen no gondi ke wakati ya wana ti kasuko mantendengani aga barampay ke kamiren ka cinkille o hagala waraka dangani soganjanto sereranta soganan kallen ko nona sogana nyime baga kebe ga gai haga mako awa antatini amaga to takuni tukure awa kewati yano kama kibare ngana ko nanti kandigamo kana hayqa kandigamo kaga na digamo killen kina gara jod dambe ala haqi wana kado dambe na dambe da kencindi kaga na durgo to qaymu na qirndi ka miren ka cinkille nga ko tebe ga kama kado sugano nchusuko mante anya sugodin kibare kitaw anya surenyi me surogondenga kitaw anya gelli watte aga sugamponu nogondi gella ganani qote be ga kama jin kibare gelli qote be ga kama kingani mere ngani angren kibarwa kusuko mante an kawa kan digamo kaga na digamo imango nga terengana ki ana internet nya kama no gombo nchuko mante ngani awa shankini sirsuga no kusu angana radio dambe angara kaduta direct ngauto 21 58 96 04 kabaram paike ona kuini harakata suko mantenga 21 58 96 04 wadretinga Musa Sibi Daoud Traoré inshallah sugano mbara ahaykeni almami kaba tora almami kante awa gunen nogondi aywa sugano nga ogana giri sugano nga ogana koni wakati so hankinga nyana sugano nda ka o masere sugano kuyi menoga wakati no ihajungi hankike ma naso bunya angana digamen jonko yanantin krindi ini khallenya na trigande ay ka emission ngana nyame oda ga emission terenga kote be ga kun kama o kuna kompen no nyalo kuntatu qabe nuga gunnen no gondi qabe nuga sogantenu no gondi jardin qoro hata ta sogano ona okisma kunyi mamro malle bacile sogano nga gunnendi aken ngada gani hay sasa ke kisma kenni kanu go gunne go hati sasa ona kunyi mo siringa ona di koren ko manten kunyi ona sogana koron kunyi gelere ma go cin kare ndone suko manten kunyi ke wakatiya aywa maran katin kilem bay ke sogano micro ala retour wadaga alenga na retour nya asusu ko manten ngani na yorinda suko manten ngani igo ado yagaru awa gabe no ga kanun no gondi aywa kuma no gagare gana koto kunni sogana yo bay almami marega ona kunyi gelere may tikore mo hatengine karangani ona kunyi ke wakati ya mullenga di khanga jike sasa yenge sore mbaran kama almami marega nan choyi temure ke mo kontak tene sasa na sabunya mania almami marega mullenga di anda mutan choyi temure mut iteke wure na do mania nan daga suro hunga awa sasa ganga daga no ko suro hunya na ngani ona to lum ndoni kunyi ke wakati ya Dauda Sissoko onan kunyi gelere ma zardan kodon ngondi dambe jabanten nogondi jaranke marega onan kunyi ngara kati mamedi kaba onan kunyi gelere magunne nogondi mamede onan kunyi ki wakati ya radio dambe sugano ngakote bigi kama ogeri hono terenga sasa idigamu itinna burun kibare akote ngi kama ogana bade ngontirne sasa igagri digamu tikebe vraiment na burun kibare akote ngano boni nasawunya wakati no dabanu nga iwi wallah nangadi herengadi sugo ngadi jirengadi tamison chuko mante ini wara na ikata ni jonko sogano ngani sogampo ngani ke mulledi annakaran ko ne gel fajira ngana ra gunendi ka futuro ngana salle ngana re ngana senombe yogo bugu tampalle kebe gama jabari ana daga an sogampo kenan daga bonondi awanna buru gumendi ado kubenu gantam bulanan tampi ina daga sogano be ga tampi ina daga an sogampo kenan daga fei ina fei na mentengi ina fatampalle ikunati kungrana tuma anke bega tambe inanke ngarisanga nanga aywa jaballe men gabe garanga jaban chanke pipinyari na daga botam palle idana daga kumunu gamula na mbire na nyima tampi habankan lencunga tampini kumunu gantam mulana habankan cikin kungra na kun ka tampi mbondi maka ko nan daga isu ibonya nyuku ngina daga fay halle masinga ken no gondi kengani jisegen masinga iga jinchegen ti arakoro kebei ken tawano gondi
krepini ken kawa ken nogondi donc i golo nyuko ina to gilinan daga ken kawuti halle awagara ken korosinde nyame kama baden ko serebe no gana nyiga ken de berni kana kakitte ciri kama no kama iro kebe kan kawa kana seriya wala suhanu baranga kama ga mesuturi bagala mesuturi o oda itirndi i menu gara ko ko tebe gi kama ira ken kinya ken nanti ken tagallem peyenya ya tagallema be gani ken tagallem burenye tagallem cilente kedde berni ma tagallem may anan daga an tagallem nga nan kin tagollini wal malla gara war jigan pesan war jigan anna ken ko nay nan daga na jabal makin na bogoti man daga na ke gaga na nya ho isa su jongo ken gisan siro no kan jabal le mawre marno kan kollinge wure aga nyanan ken dana hay yo na kella ka so gondi ke maya so no waddo nga gada na sabu nya gaga golle kebe gelere ma na gon gondi o man wa ken gondi arajo dambe ona tenkunda no yadi Allah na dinga wakati rintonga mo gara ga ba mo rokanenga mo gara ga salabane Allah na ganu sallallahu ma merna kuta o wakati kasu ko mantenga mo gara ga ma sombolo ho ga kellu tori arajo dambe waki na so bane awa ko daga waddo mi sampren ko Allah na ganu mo ga kinya ga gai ona autu kunda te kunda ko tabe o gana ko ya gai kenni kenya gana kenten gam ko siringani o ka gana jongo ya gai kama ko tero tirndi ndekeri na so banya tirndi ken hanna gai mi akama tirndi ken hanna akama ana han po hana na gai mi akama na so bunya arajolli na ha khibari kimi ga bitendi na bagani sellanga wa jonya ka taqaddima na kenga kaga na kuru kaga ma digamo kanda tono awa bare ko digamo ci qote tanay kinga ni jin khibari ngam iti wakati yo warni isoham bonu ngane kinyene na haibram be kembre jinga kawana nambagi ure awas na go sogano hakilun nam baraka kenkama ay wawda crossinde go ganya na go sogano on tato i man kon crossinde ngur kenkama bara singa sigi no be bara sike an no ko ngalega akuma senambuli yala kenka sabawon kite manidi bara sike ga no ko be lenke angana sigi bara sike kama akuma senambuli awa kembere keta yala yare murke ba wakati rintonga boni sina bane hillo sukanga senombe kolen nogonga anya bambalenga aro baraske mesunyoro tabane kenda o kitaka mogodi yala mani sahare murni kenga yare nan kawana murikenga boni angara mugu nago soge ante yana ko falle jinyani o ruti jinye e wada barasu londi nando ona danga kama ka kem barasi mi gana gaile nyana sababu na kolen nambuli e legarni ngon ta barasi nyime walla awon honne nya lini sare tike kenya gana muri humbe gara ke sababu technique goro nankri ya gana murei donc na ko so ngalenge akoni nanti kilunga ikoto sire entre na Espagne ala entre na France ala entre na Italie o kai mara o bire honni terndenya bono ku so kanto ngenyi ternden ka ari koto kibe ganya sababu asasa bire ngano no kama kun ka ganya sababu nalle o bire nga jongi Allah subhanahu wa ta'ala kalenda ngiyam palle kin kana maganya sababu ga bonno maga donc an ka gara golle joppa ngara na hakite marano nangiri imma ke to na ko sonu bane maka wo ku jamane ki ga kote ngani kebe ona kenko imman ko ngana wala sirebe no gari na ganan ci te anya kulli kenga kiyati na ko sonu bane kalle na ko sonu ngiri iri sigiranya haka imman ko nangiri kare garan ta ko ni debugumo kada ga sigiran paga kana na ko sonu kani hay kote be gi kama kada wutu kana raga bumbungani kani bambu igan kawana bambi mo be kengana girno commune marano maire no ndi conseil no bawo no gana ti maire no o kuna simana aso ya garni ti serebe nanti kenya ni maire conseil ni maire nyai voilà maire ke conseil su pelli maire nyai bo kembre keta conseil su gari waray ngamma conseil su gari waray ngamma angan kawana mbagat kilube an commune ngatala ndana kane debel le munga ngana kane boni kenna ko soge ana hanga besu kama anke begani conseil ya wanyina anyile mewa sokono wal ma wanyina anko gone wa sokono wangira nyagare wa sokono wal man negal le ma sokono kembre keta kunga na hanki tanadi anka na hanga ni boni gana jaba ke soko aga bono mo megati gara ke kilo kini kawa megati gara ke kilo kini qahabatu ne magara ke kini qara ke karsay kinni duro gore andangan ako tanyi gana na jaban kilo go keme gore iri kilo ni hilli kilangenga arabito hilli jaba ko be bagan ke ma kinga ya soba kun kin keme gode ada lora tana kita humbe ga hatina ro jabari ko kemere kita kem ponna honne e wor kigina e wor kengina ana ko tagiba utamba ndongo na go sore amugo manju sorenke mo mazo serenta sogana kita na tuga ira kemere ga sogana ngaga na sitenga marona nangri sous préfet kinga ne commandant ngani
igana durgote nya parce que jamana nya ga mo nyani gai khibaru ngaina cross ndenya bone baras ke ga siki radio dambe adaga da gabatin ala besu terenga gelli barasi ci pasman ta ko kota koni nan dig golle ke awanyana kagana nya asurgene kamo haqqlun tuqra ga surgene nanya besu sawanga kamo golle nya ma ko to ga akrosinde kemire ke ta krosinde ke anaswama imman ko kadara tunan sire be gaba dangi haqqin de be aganya sawa na jimpi ke ko tondi wal mana baras ke na lita bononga kurente ke nyamana suro wari angana diga muri haqqle na iwautu kasuro ga wari kana fanka killenya koyniya angana ke de beri sharia ngara ke to mi gum kannanga gum ke beri ando guma be nganga ina ken jangama anga balla maga angana besu tokoti mei yego jernte ngana walla gana danga daga kayura du tari jernte yekenda besu ni sigram paga habanka daga kaneni na usugano angara wor sigi gunne kere sasa na utu sabu sire sambala ma jombo marana angana har giri uro ngene ya kanen ta ngani wana ngara nyaran pitano kusu anyara nga kanne e hogaye no gonde har kine ngene tamuno hillo na utu jombo marana mamadina kuta hogaye nyani kembere keta alhamdulillah ni urnudo kebe nanda amuru masigaso wana daga amuru ma jamane tana alla da kenno ndi kingo mo o taga no ne o mu gamma nya sababa o gayle ne kemborondini alla di qirin kinoyi o gay menya soroga sikki kembere keta na ko sogano ka qartu qote go kingani jin kibarenga nanti waqtunu jinga kutini ba kembere keta gella gana ni sababu be ganyana jiki aga sabatini na wutu qolenga nandaga ta ko mamma giya jinga gelino be gelli sababu be gan kanya na ganono amma nya diga nduroi marano na kunyo gono to kunni projet ne woni gam montere nan kini fankanga na girani na ganin kita gelagana nye igana ti kemi milwani kay kay milu gana ka tare milon bana bagan ni iganta kemi milo kono migati tankabero ho milo ha milon bana ke ana sotin nan kai awayna sababa aga golle ke no ni naga ma boni kemi milo ke gana koni qasu bana ke masina bana sino hilino gonna ka kunga kime kitambu kemi milo sire mesu angana daga ke guneri sasa anga povro ngalano anga kolli ngalano anga oversini ngalano ngane salat nanaga wara mentenge ngani ar ho kay mo mancho petrefo sipom carotte angana daga soram posu o ganya mo ko wan nasaran jamanu o ga manyato ko bono gani mugini hari o ga manyato iga mugini kitabun no woni iga sogana rabu jamanu alla da kencu ni mallito dangane kencu tallan cibatini kamo bo jike be mi ga jogni qole ken woni angana hay kiyen no gondi jimpa qebe ga segene ke qole no gondi angana ta ko angana hay sogano qawa ni wa golle go me ihajunga hoy go ni qibari agina hana me kunta kendo kuma ga jinga qole ni tani na masin ta gaita na jogo daga wala ga wani ni jike haqqi wa na bisun qana golle tikenga agananya gella ganani sa ga qasu sikanya no maga la gono haqqilin to jike da wala na maqasu karagi ada qasu hilika homa ken qasu karagi no gondi donc o golle qasu siki wada jaban choko sogenya kenyime ibe gam lana kongon jogo jinga na yaga qole no gondi kongo kira agana sore anana hanya kinni sana mbi tagire na kongon ko bo makai ambi tagire na kongon ko bo man ko tan aga nyime makai an gana linganda ngane kati kongonde annam mi ranci mutu mannan moto mutu mannan ne lantirana daga anyi mina daga kutu nde kebe galinganda angarna gaga anna gaga gelangarna iga anna iga alhamdulillah kinna alla ne maye hakke su ko mante asuki tane menedi sogano iri shako ngame marano ga kahiya golle ngaro gam sene mogobe yaqakun qasu ko mante asunna hayanadi bo sogano ga haqqin kebe qakama kan qawana dabari marana su ko mante no ganati marano sere gebe daga natigi meru miyali ona kenga ko la fatan banje ho ni killenye mere ni sigiranya de bu men ni sigiranya de ben conseil ni sigiranya soganam peddu kun kay man kun ni sigiranya sogam pom par ne sasa honno honna y membo han sogam po ke gage mo ko tem payri sasa wati har ni kinye anari gabo mekama gelli ko ngonya ganani asusu gana bo hu angana sirno be sirbe gi qallen pitana kenya gibene annam kon chofon pata anta gage ne bitoski bitona wati kongo ngana kenne bela to komolo lena gelanga ngawana keme kita kebe lengi kumbe ari tanchege kumbe halari tandume kempa lari tangarage kempa lari tannate anata talla naqasina hayare gana muri manna ke sarma yala sere kum anke mbega sokono sogam bo ga ga kitene keme golay angara hata ko tambe
anda soron kita ira ak wanga galle ante ke men on anda gaga tancike godeme ngasi mananga yin tampile ke ba ni sa su jongo ngana daga majafunu nan daga man nokotana kem baga ngani ka kintu ni killai o gan kana kun ko ine mani cigile ngi ko inchanu la ke ga sogoma ko inchanu ira kencho ko modi ko iminan ta gona ke kisu sogano de mande way ko inchanu nyo magare ko yesu gari ho ni gilina ko sadi sogam bongarni ko imman ko karanta ta on har sini hakle nje kamba ni ke kamma ko inchanu ko ga katana daga kana o ku sogam bonya hakile ga na gage no kutana ko ga na gage ko bonu banga kumpa gage no sok ko inchanu yadi angana daga ta ko wono no gonni yati kedebe saganya ni lengi ke debe saganya ni lengi ke debe saganya ni lengi qalla wa gilli jombo yimen dai me tanyiru do munyeri anta ko inchaka walla marano kenda kita kamol gelli mere o gamari o nyi kisagan kitana o so honu ni gagene agana nyi de ga kolli chono uso no nyari anyi de na anyi ari kolli ga na uso ni batanda agana jurum masoro ngara me kafuda batenga ken kanyi sure manya ga develop na daga kano ma kun qakullu o ma taga no wondi aga ko nanti da primere an ka na soba taga be su ko mante aga no su ko mante ma ka kenya lo ku sugano nda siqe kelle sugano nda siqe anna wutu jombo ma gopela anna wutu jombo ma girima anna wutu jombo ma soro jamane an gana susu haisasa jombo ko tanyere gero de bunya anna an kitenyo min kande be nati ko injaga nya haylenge antano kay gana giri kumara na banono nyine gilli ina ona sogon timini baten o kubenu ga sogon timo ka kan kawana ciget nobe ho kin ka jaten nan kawana lega sugano ka hakke wanige ka kan giri gelli ka gama wori kan giri kana ka korin koya agana ni marna sasa ko incha ngana ya ga marna ignati sibiti nyini marna sanga anke ngatu anga kana sogon be ba surunga gilli ma jafu saranga mobile mutu wal manga katakatanin tugana nan daga te mano ignati nan di marna sanga annan chogan poke kutunan daga ini yari mobilinu na lirigar na kutanga rira na daga ken taga jatere gena maga kunya na har saka kunyan chokon kana ile indi na so ambonu kan tika na ndigi kini iyama dokman ina ga ga pire har la kan da prive wala ken kona kana ngani so kanon ka haqqi wani ke ga kama o gana ti trenden qoto taga non ga demene mo be marano kana kento marano arantanya na tan nduga so gonti mira gai marana chuko manden ona so gonti mira gai kaga na ta ga hadun ta so kanon ma kada sogano ga haqqen cigini ara jod dambari besu ko man dera corona fay jombo ko tanyere do munyeri mernu menati esige mernu ko benu gari ira ka haqqen cigini ba sogano kam merna na ko minen no de busiki mana dalla ga jatani nadi ko yesu gari saga ngamo kana ken jatel laga awa gana giri o atira ngani ke ona tira ngani ke ko imna hay sogam bon ka alhamdulillah jombo alla la ganya tariya no wondi alla da kenne man kina gai angana ti kollenya angana commune yogo no gonde kolle jirono angana dangana te horay ko kolliye namasa leko pomter e povro nandaga wara horay mugo manjwa ala ra ken no ndi commune yogo no gonde angana te kidenya awan no ko angana te segnenya awan no kuno gono angana daga angana te fanya kinga no kuno gono itire me mo tarasu kunga no ko ala ra kinya garangan me har ke lengi ka kunya ga kinti katti gana na kinga ga no kutaka kakum marano maketna tauna hakle su harago ken iraga na grinat qurna medema o go ko minun ga daga na kana mo qurna medema o de bunga daga na kana mo de bunga daga na kana kamo ku minun ga de bunga mo kun ka haqqe wana no qurna tauna kun paqlun jakam sire sugari fu haqqil harago na nyake kam manin ci ku ko inchanu ga kara suganu kan taw hanke de kinya kanema khaso am bonu kun ciage ga na kama ga de bunga on ignati barna saganya ni lengi hu gari na ko sugana nyai an kiliyan nare anan kire nan tingan ko intagan narni saganni an chogam ko ke jaban kilo sadanga na gaga ma no ko tannate gore akuti man na gaga ere tanjigiro ko kray anga goro ko kray be angana karago karago he hay to no gemi men meken anyi men ta wanna kempai am pai kenya am bita kempa sinan daga tay no ko tan illa gaga ngaya har tanjigiro ko kray andan chogom po ke bagandi la hayani anda gaga la hayani andan kasingita la hayani kanna goro igon dana daga ke kai har ke lengi yerun jaban jonkon pa yigo na imakita yigo nu gaga yerun jaban to igara gaga har ke lengi kontona kita meni da kesa sire so hanka pa so hanan hanka pa na so hanan har ke lengi na so hanan hanka pi ko tenga sinesu na so hanan ko tenga han tallan daga na manin cigi ke hakkile nganta wurun ke kam awa na so hanan ga na digaw o ga na me ga tingile nga kanta digaw
kay minu haqqe gani ke mi ki sura de sere traga adiga min diga mo gada fo kay minu gan qirindi masala ngoy wono gondi ona to gote be ga kamma kay haqqe gani arajo dambe ngamma arajo dambe jumu marena musa sibi dawda traore ora qani masala ngi ngalengi marena sokanan qoro sokan jendo gunnu no goni ona be so haqqe ngine i haqqe ngana dambe ngamma ko dambe haqqe ngi kama mo gobe Allah da gawar jigollo kyari lengi وكل غوار نسرمي ولا دار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baresudi jaman kafida Allah batu sondo mbati edo fate suma